Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. On va capter, Inch'Allah, pour un sujet qui m'a été demandé. Donc, voilà ce que quelqu'un m'a écrit. Comme je vous l'avais dit récemment, le cas de la Birmanie m'intrigue à plus d'un titre. Et depuis un temps, je fais mes recherches. Allah Azza wa Jal a bien voulu m'aider à en savoir plus. J'ai pu entrer en contact avec un ex-franc-maçon depuis plusieurs mois déjà que j'essaie de gagner sa confiance. Et cela a été facile parce qu'il garde contact avec un groupe caché de francs-maçons qui luttent contre les autres. Eux peuvent plus en sortir, ils ne peuvent plus en sortir à cause des représailles sur leurs proches. Cette personne est un iota, ça veut dire une âme pure, comme ils disent, à cause de sa lignée. Septième fils d'un septième fils. Il n'y en a pas beaucoup, il paraît. Je vous fais l'économie de notre conversation pour ne pas être long, elle fut très riche, elle durait 3 heures. En conclusion, la Birmanie et leur œuvre. La grande mêlée, Malhama, ça s'appelle. La guerre contre les saints a débuté, a-t-il dit. Les saints étant les musulmans. Il en aura plusieurs jusqu'à la moisson. Il a dit que les dirigeants islamiques n'interviendront pas en Birmanie car ils en ont reçu l'ordre. Parce que beaucoup sont parmi eux, parmi les francs-maçons. Nous avons discuté de leur agenda futur. On a parlé du nettoyage fait en Syrie, Irak, pour la destruction de Masjid Aqsa et la construction du temple de Salomon. L'État islamique fait ce travail là-bas. C'est aussi leur œuvre. Le Dajjal y mettra son trône là-bas. Et Israël sera la seule puissance mondiale. D'où la destruction prochaine des grandes capitales. Il m'a donné le nom des villes concernées et affirmé que Paris, New York n'échappera pas. La catastrophe de Saint-Martin, c'est eux. Le cyclone qui a détruit les îles, c'est même pas fini encore. Ils ont une technologie pour les calamités naturelles. C'est pour installer leur désordre et établir l'ordre après. En clair, la prochaine date entendue est le 23. Elle est inscrite dans leur livre vert. Seuls les grands parmi eux en savent plus. Mais lui a eu cette chance inouïe de parcourir cette Bible. Lui on déduit que ça sera un 23 septembre. Il m'a ensuite montré une photo pour étayer son propos. L'année selon lui c'est 2017. Parce que le livre est en hébreu et la date inscrite dedans est 5777. Il m'a fait d'autres révélations inouïes. Lui en fait s'est converti à l'islam il n'y a pas longtemps. Cela a facilité les choses. Il se déplace de pays en pays parce que depuis ils le tracent. Ils veulent le reprendre à cause de son sang. Donc voici l'histoire, cette histoire donc, de franc-maçonnerie, et que eux ils seraient en train de tuer les musulmans, enfin, c'est pas eux qui tuent les musulmans en Birmanie, mais ceux qui ont organisé ça, que l'État islamique ça fait partie de leur plan, de détruire l'Irak et la Syrie parce que c'est là que Dajjal doit établir son trône, de faire détruire Masjid Aqsa pour faire reconstruire le temple de Salomon. Bon, en tout cas, à vrai dire, moi, toutes ces choses-là, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Je préfère lutter dans le concret, dans le visible, mais comme il a mentionné tout ça, on va capter, voir ce que les djinns vont nous dire et ce qu'on va découvrir sur toutes ces affaires. Et le sang pur et sacrifier les saints, et puis toutes ces tueries des musulmans, ça va préparer la moisson. Donc la moisson, si je comprends bien, c'est là où il faudra ramasser tous les autres musulmans du monde. Allahu a'lam, on va voir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله
حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة
حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وللغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله حرمت عليكم bonjour. Bonjour. حرمت عليكم bonjour. C'est des Illuminati? Doucement. Voilà. Alors, je n'ai pas compris c'est quoi les yogots. Tu peux m'expliquer? Pardon? C'est clip satanique. Les clips sataniques. C'est le djinn ou bien l'humain? Nous collaborons avec les humains. Et votre objectif c'est de faire quoi? Ah oui, c'est fini avec les musulmans du monde. Parce qu'on a besoin de l'air sain. Pour préparer le gel. Oui. Et votre lien avec les francs-maçons, c'est quoi? Ah, explique-moi. Oui, je sais. Votre lien avec les francs-maçons, c'est quoi? Tu peux pas le dire? C'est un secret. Ah, d'accord. Vous avez un lien secret avec les francs-maçons. Donc, c'est bien vous et vos collaborateurs humains qui sont en train d'organiser le massacre en Birmanie. Oui, il y a beaucoup de raisons. Nous sommes au nombre de 17 réseaux. Et vous, les yogis, c'est un réseau parmi les 17. Oui. Merci beaucoup d'avoir éclairé nos lanternes. Donc, l'Église va vous dire quelque chose. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إذا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Bien visiter notre palais. Ah oui, ça m'intéresse. Où se trouve votre palais? Oui, ça se trouve. Oui. فاكر شافنا عليك رضاك فبصرك اليوم حديد فاكر شافنا عليك رضاك فبصرك اليوم حديد dans les Bermudes. Non. En Israël. Oui. Ok. Donc tu m'invites à ton palais. C'est ça? Mais il ne faut pas avoir peur. Ah, ben si j'ai peur, tant pis pour moi. Allons-y. Tu vas voir des êtres humains accrochés partout.
d'eau et il y a du sang qui coule. Ok. Il y a des crânes des êtres humains un peu partout. Donc, vous m'avez réservé une place là-bas? Oui. Ah, c'est très gentil. Allons-y alors. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. On est dans le palais? Oui. Alors, raconte-moi ce que tu vois. Je me fais la visite. Qu'est-ce qui t'est amené derrière toi d'abord? Regarde dans mon cœur, tout est là. Tu peux tout regarder. الله نور السماوات والأرض 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 الله نور. Alors, quel était ton travail toi précisément dans cette affaire de yogi ou comment ça s'appelle? Oui, c'est moi qui manipulais les gens sur les musulmans. Ah, d'accord. Oui. Ok, allons chercher tous les autres. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي لحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللاذي. Bonjour. 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 Tu veux parler? Tu veux dire quelque chose? Ou tu as envie de taper? Ah!
Ah oui. Ah oui. Non mais il faut parler. Avec moi. Oui, tu veux dire d'où tu viens d'abord? Oui. Alors tu viens d'où? California. Oui. Et ton travail là-bas c'est quoi? Ah, tu es avec la tempête. Tu es avec la tempête? Oui. Donc les djinns, tu es puissant. Oui. Donc quel est le lien entre les djinns et le cyclone? Vous travaillez avec le cyclone. C'est des gens qui nous ont demandé de faire ça. Hein? Et qu'est-ce que vous gagnez à faire ça? C'est pour démontrer que Ouais. je suis puissant. Ah ouais, tu as fait la preuve. Ah, c'est convaincu. Je suis convaincu. Bien. Donc, qu'est-ce que vous gagnez à travailler avec le cyclone? Pourquoi vous faites ça? Vous gagnez quoi? On ne peut pas te raconter ça. Tu veux pas me raconter ça? Quoi? On ne peut pas raconter ça. Non, il a dit qu'il ne veut pas raconter ça. D'accord. Ce sont des secrets. C'est des secrets. Oui. Vous avez le droit de garder le silence. الخنزير وما غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما غير الله حرمت عليكم Qu'est-ce qui va pas tu peux l'expliquer? Pourquoi tu vas te mettre dans cette affaire qui ne te regarde pas? Ça ne te regarde pas. Tu veux que je te réponde? Oui. Alors regarde dans mon cœur. Allah On va continuer à créer des problèmes dans le monde. Oui. Des catastrophes naturelles. Oui. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce que ça vous rapporte? C'est pour montrer aux gens notre puissance. La puissance des Chines. Oui. Et de quoi on est capable? On veut que les gens nous adorent. Et quand il y a eu les cyclones, personne n'a compris que c'est à cause des Chines. Comment les gens vont savoir que c'est à cause de vous? Te voici. Te voici. Il y a des sorciers qu'on travaille avec. Vous travaillez avec les sorciers? Oui. Et eux, ils savent que c'est vous qui provoquez ces choses-là. Oui. Il y a des planètes qui travaillent avec des kings. Ah, des blancs? Oui. Parce que au moment où on va attaquer un pays, on va profiter pour prendre des voitures avec notre force. D'accord. Il y a des tempêtes avec. Oui. Nous profitons pour prendre des chances, pour aller avec eux, pour faire des sacrifices. D'accord. Les gens croient que c'est les tempêtes qui partent avec eux. Non, Ah. c'est nous. Il y a des gens qui ont disparu, c'est les djinns qui les ont Oui. pris. C'est même pas la Des tempête. fois, on prend des bœufs pour aller avec. Donc c'est la fête pour nous quand il y a la tempête. Oui. Ok, merci beaucoup, j'ai compris. Alors, tu connais Iblis, je pense. Très bien. Alors il va te dire quelque chose, regarde. Wahra le shaitan. Attends! Oui. Il veut me dire quoi? Voilà.
وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم انا بمصرفكم وما انتم بمصرفي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب شديد. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. Un de mes secrets. Oui. Sécurité. Un de mes sécurités. Oui, j'ai besoin de ça. Ah, tu as besoin du sang? Oui. Allez, ouvre grand la bouche. Non. Quoi? Il faut me donner un parmi eux. D'accord, c'est lequel tu préfères? Regarde, ils sont tous en train de sourire, ils sont contents. C'est lui qui sera choisi. Non, je ne veux pas. Oh! Je ne veux pas. Mais pourquoi ils sont tellement bons? Je ne veux pas, je te dis. Il n'y a pas d'explication. Je te dis, je ne veux pas. Oh là là. Toi, tu étais tué, hein? Oui. Allez, on va te faire un petit calmage de ton cerveau. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Ma femme qui veut te parler. Oh, enchantée madame, avec grand plaisir. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Je m'appelle Sandra. 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 Oh, Sandra. Oui. Oui, enchanté Sandra. C'est quoi votre problème avec mon mari? On a d'autres choses à faire. On a des rendez-vous. On va travailler. On va faire des dégâts. Ah, vous avez d'autres catastrophes à faire? Oui. Donc vous faites ensemble le même travail? Ah oui, on devait aller en Australie. Ah, c'est le tour de l'Australie maintenant. Oui, on veut aller là-bas avec lui. D'accord, mais on a un travail à vous proposer. Comme quoi? Alors regardez bien. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا Vous êtes convertis, monsieur et madame? Oui. Super, on continue. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومن غير ذلك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومن غير ذلك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومن غير ذلك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومن غير ذلك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومن غير ذلك. حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير ومن غير ذلك. حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير ولا غيره. حرمت عليكم الميتة والدم 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 ولحم الخنزير ولا غير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا غير الله.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Nous sommes des bouddhistes. Des bouddhistes? Oui. Ah, et vous voulez tuer les musulmans? Oui. Mais qui vous a dit de faire ça? Qui vous a dit de faire ça? C'est les gens de Firehog. Les Firehog. Firehog. C'est une école où on prend les sataniciens. Oui. Voilà, parce que les bouddhistes, normalement, vous êtes pacifiques et vous êtes sages. Oh. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oui, parmi nous, Ouais. il y a des sages, mais nous ne sommes pas des sages. Ok. Donc, Parce qu'on a manipulé des bouddhistes pour qu'ils ouvrent une école satanique. d'accord. Allez, on va demander à Allah de rendre la sagesse à tous les bouddhistes et tous les birmans. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما غير الله به حرمت فيكم. Tu es venu dans notre univers. Oui, je suis venu dans votre univers. Tu veux dire autre chose encore? Réfléchis bien avant de parler, c'est mieux de parler avec sagesse. Qui es-tu? Abdelaouf. Et toi? Je m'appelle Zouglou. Zoulou. Zouglou. Zouglou. Oui, Et tu je suis un illuminateur. es un djinn Illuminati. Oui. Ok. Quelle est ta fonction précisément? Ah oui. Nous amenons des attaques. Ah, organiser les attaques contre les musulmans. Oui. En Birmanie, contre les Rohingyas. Oui. D'accord. Et après, quelqu'un d'autre, et puis d'autres, et puis d'autres. Oui. Ça? Nous collaborons avec les Américains. Les Américains, hein? Oui. Oui. Comment ça, les Américains? Ah oui, il y a des gens qu'on travaille avec eux. On profite avec ces guerres-là pour prendre du sang. Ah, c'est les gens qui vous envoient provoquer les guerres, comme ça ils vont avoir du sang, Oui. ils vont avoir le pouvoir. Oui. Ok. Et vous, vous gagnez quoi dedans? C'est le sang des êtres humains. Et aussi, on en a besoin des têtes des êtres humains. Oui, parce qu'on veut les squelettes aussi. D'accord. C'est bon, tu peux expliquer? Non, je t'écoute d'abord. Voilà, j'ai une proposition pour Donc, on va t'aider à te libérer, hein? Non. Si. Non. Si. Non. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل. Comment vont les étoiles? Où sont passées mes étoiles? Voilà. Je t'ai dit, on est là pour te libérer. Non. Où sont passées mes étoiles? J'ai vu mes étoiles. J'ai dû devenir comme un soldat. Non. Bon, alors Iblis va te donner l'explication. D'accord? D'accord? Où sont mes étoiles? Voilà, Iblis va t'expliquer où sont tes étoiles. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. Dis-moi. Du flamme. Ouais. Du flamme. Il y a qui dedans? C'est comme si on est en train de créer des gens. Tu vois, Ouais. Iblis travaille. D'accord. Oui. Alors regarde bien le travail de C'est Iblis. comme si on est en train de créer des femmes et des hommes. D'accord. Alors regarde bien le travail de Iblis. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموا أنفسكم أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إذا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب مهين. Il vous trompe, tu as compris. Lâchez-le. C'est bon, lâchez-le, il a compris. الله نور السماوات والأرض 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 حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وغير الله حرمت عليكم الميتة والدم وغير الله حرمت عليكم الميتة والخنزير وغير الله والخنزير وغير حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والخنزير وغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والخنزير وغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والخنزير وغير اللاعبين حرمت عليكم والخنزير وغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم وغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 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 وغير اللاعبين حرمت عليكم ولحم الخنزير وغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والخنزير وغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم. Oui, je m'approche. Oui. Laissez-le. Une mission à faire. Vous faites toutes? Oui. Ah, les frères, là, il faut les tuer à l'un. Ok. Verser leur sang. C'est tout? D'accord. C'est ma mission. Et je vais gagner quoi? Après? Ma bénédiction? C'est qui va me bénir? C'est vous, c'est qui? Les manipulateurs. Et ça? Oui? Les gens de Birmanie. C'est eux qui les manipulent. D'accord. Alors, attendez. Bon, donc, vous avez un réseau comme ça. Tous des manipulateurs. D'accord. Alors, on va demander à Allah d'augmenter votre sagesse et votre efficacité, votre intelligence. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
Mais pourquoi tu fais ça? Oui. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi je fais ça? Oui, c'est vrai, pourquoi tu fais ça? يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Mais qui t'a dit de faire ça? Mais ce sont des juifs. Subhanallah. Pourquoi ils m'ont poussé? Pourquoi je fais ça? Mais pourquoi tu les écoutes? Ils m'ont trompé. Ah, ils t'ont trompé. Oui. Oh là là. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Je dois faire comment? Je vais faire comment? Tu vas te repentir. Oh non. الله نور السماوات Je vais والأرض. te gars. Eh oui. Je m'excuse. Eh, tous ces gens sont déjà morts. J'ai l'exature pour rien du tout. N'est-ce pas? Non, je m'excuse. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. Ça y est, tout le monde est là. Donc toute cette affaire qu'on nous disait que c'est les gens qui organisent les massacres des musulmans et aussi qui organisent les cyclones pour que les gens soient désespérés et que tout le monde va suivre le gel, donc c'est vrai tout ça. D'accord. Est-ce que tous ces gens, tous ces humains, ces Illuminati, ces djinns, ces juifs, ces francs-maçons, c'est les 17 groupes, il y avait 17 groupes, non? Hein? 17 réseaux. Il y avait celui, le réseau qui était venu, c'était lequel? Il y a tous les 17 réseaux sont venus? Ok. Et tous ces gens qui font ça, il reste des djinns avec eux? Il n'y a plus. Oui. Allez, on va regarder le travail que vous avez fait dans le monde entier. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام بعث الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قد صلت نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. La bête pour manger les méchants. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكن إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكن إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكن إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكن الله نور السماوات والأرض 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقاتلوا أولياء الشيطان لكيد الشيطان ضعيفا فقاتلوا أولياء الشيطان لكيد الشيطان كان ضعيفا. Effectivement, apparemment, la préparation de Dajjal se fait des deux côtés, des hommes et des djinns. Et parmi les préparatifs de Dajjal, il va falloir massacrer des musulmans, avoir beaucoup de sang, ça va renforcer le satanisme dans le monde entier. Et il y a aussi l'organisation de catastrophes naturelles pour déboussoler les gens, pour qu'ils perdent leur repère, qu'ils soient désespérés. Ça permet aussi aux djinns de faire la fête. Et ça va préparer les gens à croire en Dajjal le sauveur. Voilà. Mais en tout cas, moi je vous encourage
pas trop parler de ces choses-là, mais d'agir pour le bien de l'islam. Parce que ceux qui veulent travailler le satanisme, ils savent ce qu'ils veulent faire et ils le font. Et nous, pour l'islam, qu'est-ce que nous faisons? Ça, c'est la bonne question. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.